اللهم فصل وسلم على نبيه الكريم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون عباد الله ما كان بيت تقوى هو نبأ الله سبحانه وتعالى ما كان بيت تقوى هو نبأ الله سبحانه وتعالى كيوا بو تقوى نيا كونغا بيت غاي نم كني هو كلاه مون عذاب الله سبحانه وتعالى تان هو تطول چوك چي تو تي غاي آخرة بيل تينا تام الله سبحانه وتعالى عباد الله تغاي چيغان كون پان agama Islam dan Islam nanជាagama កងប៉ាស្លាម៉ាត់ថ្ងៃជាឧកាមាតែហាសាកតកងប៉ាស្លាម៉ាត់ផងថ្ងៃនៅមួយគ្នាមកក្យាស់ក្យាញ់តទីត្រាំពុហតិវតត្រាំទុនយាតានបតាលភាពថ្លៃធ្នូណបៈថ្ងៃជាមនុស្សនៅមួយគ្នាតត្រាំទុនយាតានតទីហាកៃអាខិរ៉ះទេតានអ៊ីស្លាមហុកិនតែទូដឺជាឧកាមាកងបតាលអាម៉ាន់សាន់ទូសាម៉ែប៉អាកាងកងប៉ាន់ញូដឺនិនអbahkanជាឧកាមាកងយោទីងអអាកាងកងប៉ាន់អ៊ីស្លាមនិនប៉ាន់ឧកាមាអ៊ីស្លាមនិននិនយើទីងញូយោផ្តាល់អាម៉ាន់សាន់ទូសាណៅប៉អាកាងកៃណៅប៉មនុស្សកៃកយោអ៊ីស្លាមជាឧកាមាកងប៉ាស្លាម៉ាត់ណៅប៉ញូតាណៅប៉ញូជាកាងកងប៉ាន់អ៊ីស្លាមនិនយោប៉ាស្លាម៉ាត់tan petal aman santusa napa manusia kai tong kai setang Jumat kong lu mulia ta te thau gai oleh Islam hau pa haram tan hau kha napa agang laya kong nyu ngak mudarat napa manusia kai semau mata ngak mudarat nan napa agang muslim atau napa menuh kai tihukan agang kong Islam Islam tihukan ukama padahal betrai nama kenai petal padahal betrai nama kenai ngak ompe hangsa atau ngak motorat ngak pedai pedoa napa agang kainan ci ukama kong padahal betrai nama kenai petal aman santusa dan petal sawatapip nan napa agang kong to chum vinh gup hong kon tung pih nyu chia pisah nau tingo agang kong mukmin iman chưa hang Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala hu firman la walladzina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina ayat ទី80មើល surat al-ahzab ayat ទី80មើល ayat ទី80 setang Jumat kong lu mulia Allah subhanahu wa ta'ala hu firman la hai ya kong nhau nan ngak motorat atau ngak pedai pedoa lai hasa semum ta ti ngok pu pnuai mjai madam pak nyu atau tung vơ pak lai hasa mung tung vơ pak nyu ngak pedai pedoa pak hatai jai atau na pak gup sa mong phong agang kong mukmin lakai dan agang kong mukmin kamai nama kenai hong phong kon tung pi nyu ti hum ta ngak chu chong ki o to ti ngok tlam geung gau nan maka be thau chmai la faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina maka sa agang kong ngak mudarat yau nan agang kong ngak mudarat napa agang kai yau nan mong phong agang kong mukmin nan maka nyau nama kenai akan hitotul maka nyu nam kenai jau totul khos trau to ti ngok tung vơ kong nhau ngak motorat nan ma kenai tan nyu nam kenai chia praka chaut prakan kong prong nau ti ngok agang kong mukmin lakai atau agang kong mukmin kamai nan ma kenai tan nyu tan chmai lai ya nyu nam kenai akan totul tusa kong chmai lai ti ngok tung vơ kong nyu to ngak nan ma kenai stang Jumat kong lu mulia nan ya agang muslim chui ya nyu nama kenai ngak mudarat atau nyu nama kenai ngak pu cala calai hasa semom ta tengok po penuai pak nyu atau ana ngak pak nyu nama kenai na pak agang muslim kai atau na pak agang kong mukmin kai
hong wal han nyu nam kene ti hokan agang kong bangka kum ho onan maka chui ya trai ni maknai ngak mudarat nau ti ngok phong kon tung pi nyu atau ptal atau ngak mudarat na pa nyu ko yo nyu na maknai chia paka chu chong ko yo nyu nan chia paka chu chong kong prong tan nyu na maknai chia tu sa kong prong kong nyu dau to tul ti ngok tung vơ kong nyu ngak nan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hu bersabda la kullu muslimin 'ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu Sahihul Jami' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la gal sa agang Islam napa agang Islam kai kai maknanya sa agang kong pan ukama Islam nan napa sa agang kong pan ukama Islam kai kai nan maka gang pa haram tengok nyu na makenai nan ye chui ye napa hak terah gang nan ye pamtai atau tong pah pah terah gang na makenai atau drap au pak nyu maknanya keng prawan atau klek nau tengok drap au nau tengok drap au pak nyu atau ke tijuh pak nyu mijai plai pecuh cerak pakut ngan chư pak nyu nam kenai nan ya haram nau tengok agang kong Islam nan ngak jau nan keyo lai tong pi ni kenai nyu chi pru bom pien nyu chi pru bom pien nau tengok sat agang Islam kai kai dan nyu nama kenai chia tu sa kong prong to tengok pru bompien atau mudarat nau tengok agang Islam kerainan setang Jumat kong lo mulia mentagang suan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam gang kata na mu chiu ni kana usa ke mai to kata mu chiu ni becek lang kana thôi ha mentagang suan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna fulanata tasumun nahar wa taqumul lail wa tu'dhi jiranaha bilisaniha faqala la khaira fiha hiya fin nari rawahul Bukhari tepang me pak hadis ni la enta gang suo napa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la saogang kemainan na nyu a ti kun gai nyu a to ti kun gai tan nyu na maknai tang semiang to tan nyu na maknai tang semiang melam tan nyu na maknai to tang semiang melam tetapi nyaunan maknai nana ngak pap cakap atau nyu na maknai ngak kejah kejang na pak jiran nyu na hong cebui telah nyu mana nyu na maknai cebui telah nyu nana lai sai na pak jiran pak nyu puai lai sai na pak jiran pak nyu mijai plai pjup cerak na pak jiran pak nyu Belah nau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab la khaira fiha mananya amal kong saogang kemainan tok ngak nan nan ya tok tikun kai pak nyu tok teng semiang malam pak nyu nam kenena hop tal pak bu sem kau ki brai na pak nyu o tan saogang kemainan kenainan ya tok dalam neraka wa na'udzu billahi min dzalik setang Jumat kong lo mulia Temu i'tibar dan temu senang kaya pak hadis ni nan ya hak agang kong pan ukama Islam ni nan ya kemainan nyu cigang kong tok teng nyu nan cigang kong tok dikun ngai cigang kong petuhkan ibadat dan cigang kong patu pak melam pak nyu hong nyu petengkan semiang melam pak nyu tetapi kentai nyu nama kenai nana ngak mudarat na pak jiran nyu hong cebui pak nyu hong telah pak nyu puai tom sap atau le jenis-jenis nam kena ngak mudarat napa jiran banyu Rasulullah la khaira fiha maknanya na kesaugang kemainan na amal sam kong nyu to ngak na hop tal sam ke gi pai pak nyu ibadat dan ibadat semiang pak nyu na pelana Rasulullah nyu na makena to dalam neraka ina na hak agang kong pan ukama Islam ni makenai cứ nyu na makenai prong lo tan tu sa prong lo napa agang laya kong bompien tan ngak mudarat atau dihuktal aman san dosa napa agang kong pan agama Islam kong tiu to dalam masyarakat hong nyu nana Allah subhanahu wa ta'ala hu firman la idh talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan
wa huwa 'indallahi 'azim. Cepat trai tu pa kau menjai madam mong hapah no hapah mong berpenuh hasa no hasa tok tengok cebui telah phong kon tung pi hư nan makanai ploh nau tengok geung gau kong chong nan mana nyu tengok pru mul bangkat atau ngak mudarat na tengok hatian pun kaum muslimin tak hư nan makanai nan nah bo phong tung pi hư to sman le geung gau nan makanai nyu yul geung gau nan nyu dusitก็ปันไตเกิงเงาในมันอยู่ปงที่ซิซีอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ยันนั้นสตังจุมอัดคงรู้โมเลียอิสลามปะฮารัมผู้มูลบังกัดเก่ามีใจปลายเบกเก่าไปเจ้าไปจักเบกเก่านั่นเยอะอันต่อนำไปกาเปียเกอิรดุลมุสลิมอันต่อนำไปกาเปียเกตยูปะยูพอต่อตามอุกามาบัดไกนิมกันนี้ต่อตามดอรูริยาติลคัมซะmananya kata cambat kong tong lemui tok dalam agama kong gang tok gaksa dan gaka pi nam knai nan ya ke te yuh pa agang kong muslim yanan tok dalam rup hiep lai ka dai tok dalam jamnau rup hiep lai ka dai habin lai tal mudarat atau ti hoptal aman santusa on apa agang kong pan agama Islam nan semom ta tengok telah cebui pak nyu mjai atau anangak phong kon tung pi nyu na makanai jeng hukum nyu haram dan dosa nyu na prong dan nyu na makanai akan heu to tul belasan wa mong Allah Subhanahu wa taala nan ya hong sok mu hatum pahla pa nyu na makanai tal na prai pa agang kong nyu ngak mudarat nan makanai dan yah la ya popi mong pahla kong nyu ngak nan maka gang sok mu tusa mong phong agang kong nyu ngak mudarat nan ya semum ta tengok cebui telah atau anangak nam kenai sok dan mai ko nau tengok nyu ploh hatai menanam kenai ga klam nyu temau nau dalam neraka wa na'udzu billahi min dzalik hatian astang jumat kong lo mulia sat serai phiep tengok agang kong pan agama Islam nam kenai ku nyu tolum tuliai dan hak agang kong Islam nam kenai ku nyu prong kong drai yak patrehkan mereka kau dan yak be drai nim kenai ngat ka tengok cebui telah pak drai dan tegen tekai pak drai tengok pru ngak tal mudarat na pak agang Islam kong tok tram chumwing gup drai dan doh tah mung drai nam kenai Allah Subhanahu wa ta'ala hu firman la ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim surah al-hujurat ayat 32 Allah Subhanahu wa ta'ala firman la ieu na pak phong agang kong mukmin ya ayyuhalladzina amanu khitab dan ieu na pak agang kong mukmin wahai phong agang kong iman po Allah Subhanahu wa ta'ala ieu ni makanai nan ya ieu na pak gal sa agang tong pi kong iman chưa na pak Allah Subhanahu wa ta'ala khitab nan makanai mai pak phong drai jegang kong pan agama Islam ni tong pi mong Allah Subhanahu wa ta'ala patron na tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beh natal gang kong pan agama Islam to ti beh natal akhir manusia beh natal sehingga gai kiamat habin lainnya hu iman chưa napa Allah Subhanahu wa ta'ala ni ta buca yêu mong Allah Subhanahu wa ta'ala yanan habin laya pop yêu gai ya ayyuhalladzina amanu maka bidin kini ngat ka mai pak gup gai emma pop pada gai nem kini be patgeuh ngak atau po nem kene khak drai pe lui mong geung atau peka lai hasa Allah Subhanahu wa ta'ala yêu mai pak agang kong mukmin dalam ayat nem kene ya ayyuhalladzina amanu wahai agang kong ta iman yana po yêu thai mong geung ke ijtanibu katsiran minadh-dhann maka be phong kon tu pi hơn nem kene pak ata maka be phong kon tu pi hơn nem kene pak ata wa mong gup phong kon tung pi hơn nem kene nan yaผู้สะสนสงสัยกันยะแนวตีงออากังใครอย่างนั้นอิสลามนี่มันกันไหนข้าแม่ตีงอไทยนี่มันกันไหนนั่นยาผู้สังกาatauผู้สะสนกันยะแนวตีงออากังคงปันอุกามะอิสลาม atau napa agang kong mukminใครเกี่ยวอะไรไปอินนะบะอ์ฎัฎันอิสมุนเกี่ยวอะไรmenung mongผู้สังกากันยะนั้น atau ผู้สงสัยนะตีงออากังkong mukmin นั่นมันกันไหนนั่นยาญูนั่นมันกันไหนจีเกตุซา
Pelana Allah Subhanahu wa taala wala tajassasu ni mengenai nan yaជួយyaថ្ងៃនេះmengenai nak pecah ve au thau tak gang ប៉នេះជាមនុស្សកងប្រភេទកងក្យាស់កងអល់ឡោះ Subhanahu wa taala នេះmengenai ខាក់មកទីងអអាកាងកងមុអ៊មីនជួយyaថ្ងៃនេះmengenai nak pecah ve au thau tak gang ឈុឆងបាកាងဂើងឈុឆងបាកាងជាកាងអល់ឡោះ Subhanahu wa taala ទើហូកាន់ជាဂើងអតោកតបកិច្ចបាត់ថ្ងៃនេះmengenai nak pecah ve អតោណហាក់កែဂើងកាងហាក់កែဂើងកាងអតោណក្បាស៊ើបអង្កេតဂើងកាងនឹងអូយល់ប៉មានវ៉ាឡាតាជាស្ស៊ូជួយមកការពេលផងគាត់ទៅនេះប៉ដោះតាមកពួកសង្ស័យសង្ការក្យាស់នៅប៉អាកាងគុំមុមិនតានជួយផងហើយនឹងគ្នាគេណៅណបចេះវើណស៊ើបអង្កេតဂើងកៅតាកាងវ៉ាឡាយហ្តាបបាតុគុំបាដផ្លោះណៅទីហូកាន់ខាក់ដល់នៅអូកែណស៊ើបអង្កេតណបចេះវើជីកឬជីកកុលဂើងអោថៅតាកាងជួយតានជួយផងគាត់ទៅហើយនឹងគ្នាគេនិយាយប្លៃពីកាកៅណៅម៉ៃPelana Allah Subhanahu wa taala pamnyau le bala ta hau nam kini genam ke ta phong hau nam kini genam ke gang kong tom jai plai be ka gan nan kini na pa hau nam kini tmeu keu genam khan bưng glo ma yit ma tah tian hau ma na nyo tian hau nam kini pnyum tai pla hau nau nam kini tai gluai pa hau nam kini ke na sai mu glo nyo nam kini mu ma bang na Yanan sedang Jumat kong lu mulia. Tong pi ni mengenai nan ya ontok gaksa tan kapia napa kitiyuh agang kong Muslim tan yau kau nan gai kapia kitiyuh terap au pa aga kapia terap au agang kong Muslim. Yanan hai ya kong nyo ngak mudarat napa agang kong Muslim. Semum ta nyu nan mengenai semum ta tok tengok punuh panyu atau anangak panyu jeng hukum nyu haram tan nyu nam mengenai akan hitu la tapal wa mong Allah Subhanahu wa taala. Yau kau nan gai agang kong bangko Chalacol tak dalam sungkum jauh ke pongkon tung pi nyu nama kenai cia ngah pui bapa celaka atau bapa bang tak dalam sungkum nyu nama kenai jauh ke pongkon gang kong tok nyu paplai cu ngak bekut tak dalam masyarakat agang kong Islam nan atau agang kong ba Chalacol ba Malaysia an bai si song atau ba ciri-ciri mung rup hiệp kong pa haram nama kenai ploh nyu ci gang kong ba kok nyu nama kenai temau tak dalam rup hiệp mudarat napa agang kong Islam dan nyu nama kenai tutul kau trau tok tengok tong ve phong kon tong pi nyu nan ma kenai Setang Jumat kong lu mulia nyu ti hukan je geung ប្រភេទ kong sit sot dengan oh plah nyu bahkan nyu nan ma kenai wa huwa indallahi azim tetapi nyu nan ma kenai di sisi Allah Subhanahu wa taala nan ma kenai nan ya nyu je geung Setang Jumat kong lu mulia bro ngak mudarat atau bro ngak mudarat dan tihoptal aman santosa napa agang kong pan agama Islam dok dalam masyarakat atau sungkum hungyu onan maka nyu na mengenai je paka dosa kong prong dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hau ya hau pacamai khan drai mong hasa rup thiep kong ga chat tuk nyu na mengenai je paka patal mudarat napa agang kong mukmin gai nan ya kan ta to de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hau bersabda ittaqu al mala'in thalatha ittaqu al mala'in thalatha maka be phong kon to be hum kene ngat chka wa tan huai wa mong phu tom sap klau praka mong phu tom sap klau praka ha pin lai phong kon to be hum kene ngak nyu nan ya ti sa nyu al baraza fi mawaridil ma kan tai to de gok ten to ti tram ប្រភព air កុំមុនីសទៅផ្ដៅនឹងមកការញូនមកគ្នាញូនមកគ្នាតានមតរតណប៉ាអាកាងកងមូស្លីមអតោណប៉ាអាកាងអតោមុនីសកងទីទៅត្រាំសារកាត់សង្គមហងញូនឹងវកោរិអតិតរីកوالذل tan gọ ten atau như to tengok jalan thon kong Malaysia mengenai to keba atau pai jalan kong nyu nama mengenai ngak pe bau kejah kejang nan apa agang kong chlong jalan nan keba kat jalan nama mengenai tan agang kong như atau to ti melalui Malaysia pa katok nama mengenai nan pa ni rup hiệp ni blog ga la mengenai ke nyau nama mengenai jau gang laknat tan gang tam sap cho tu rup hiệp kong tu lai nào agang kong nyu to ba Chalacol dan ngak pe pakut masyarakat sangkum Islam pisah no sa pakut snol sangkum